जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु। मु संतोष कुमार दास आपण मोर चैनल महर्षि एस्ट्रो एंड वास्तु रिसर्च सेंटर स्वागत जनाउछि। दर्शक बंधु, आज एपिसोड हम आलोचना करिबा नक्षत्र मान अनुसार आपण मन नेचर केमति होता है, आपण मन को टाइप रहितांती हला। आमे जो 27 टा नक्षत्र विषय पढुचे बा जानुचे तांको भितरे ये जो नक्षत्र मान तीन भाग व्यक्त कराई कौन पुरुष नक्षत्र, नारी नक्षत्र और क्लीब नक्षत्र। बुझिपारे कि नक्षत्र मान अनुसार जी जो नक्षत्र जन्म हेतु से नक्षत्र अनुसार से व्यक्तिर नेचर से टाइप रहा। बुझिपारे कि तेणु जो 27 टा नक्षत्र आम जानिले राशि चक्र आम 27 टा नक्षत्र अच्छा को माने पुरुष नक्षत्र, को गुड़ा सब नारी नक्षत्र और को गुड़ा सब क्लीब नक्षत्र। बुझिपारे कि आम ए तीन टा जानिबा तापरे सेही नक्षत्र मान को सात्विक, राजसिक और तामसिक तांको तीन भाग रे तीन टा श्रेणी रे तांका नेचर अनुसार आउ तीन प्रकार करा जायछि। आपण देखंतु गोटे लोक थिबे से माने बहुत सात्विक ईश्वर प्राण से माने कोन करिवे तांकर रूटीन लाइफ से सकाळ उठिबे तांकर पूजा पाठ करिवे तांकर जो टाइम रे खाइबे पिया से टाइम रे खाइबे पिया खाइबे ऑफिस जिबे जे कोनस काम तांकर ऑफिस हो बिजनेस हो जे कोनस काम से तांकर करिवे मुंडे टे चंदन टिपा लगेइथिबे से माने सात्विक। राजसिक कोन तांकर से पूरा राजा भलिया जीवन अतिबाहित करन गोटे लोक आपण देखिबे से तांकर खाइ पी सोई के आराम से उठिबे। बुझि पाले कि गाधई पाधई पूरा तांकर ढेई टिप टॉप ड्रेस पटा पिंदी तांकर गले से तांकर ऑफिस जानतु जे कोनस कार्य बिजनेस हो जानतु जे कोनस काम से जिबे कमांडिंग नेचर कथाडा सब कमांडिंग कथा कहिबे। बुझि पाले कि राजा भलिया जीवन अतिबाहित करनती। आउ जन जन लोक देखिबे से माने सोई थेबे राती मोबाइल चलै 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 राती 12टा गोटाय रे सोइबे उठिबे दिन आपनकर 10टा 11टा बेले उठिबे। बुझी होछि काम को जिबे हम पेली ठेली जिबा तो एई टाइप रो तामसिक क्लब जिबे पार्टी जिबे एसो करिवे। बुझि पाले कि तामसिक। तेणु को नक्षत्र जन्म हेतले आपण को नक्षत्र जन्म होइछन आपण नेचर से टाइप रे हेतिबे। बुझि पाले कि आमे से विषय रे जानिबा। आपण देखंतु पुरुष नक्षत्र के से ना मु कहितल नक्षत्र उडा सब आपण संख्या अनुसार मन रखिबे केमिति ना जेमति आपण 1 2 3 4 एमति करी 27 टा नक्षत्र 27 टा नक्षत्र संख्या अनुसार मन रखिबे। पुरुष नक्षत्र के हले 1 नंबर नक्षत्र के अश्विनी नक्षत्र, तापर 7 नंबर नक्षत्र 7 नंबर नक्षत्र के पुनर्वसु नक्षत्र, तापर 8 नंबर पुष्य नक्षत्र, 13 नंबर आपनकर हस्ता, 17 नंबर आपनकर अनुराधा, 22 नंबर नक्षत्र आपनकर श्रवणा, 25 नंबर नक्षत्र आपनकर पूर्व भाद्रपद, 26 नंबर नक्षत्र कला उत्तर भाद्रपद। एई जो रहिले आपनकर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब माने 8 टा नक्षत्र। ये 8 टा नक्षत्र आपनकर पुरुष नक्षत्र। बुझि पाले कि आउ तीन टा हेले क्लीब नक्षत्र किए ना 5 नंबर नक्षत्र के मृगशिरा, 19 नंबर नक्षत्र किए से आपनकर मूला नक्षत्र और 24 नंबर नक्षत्र आपन शतभिषा। ए तीन टा हेला आपनकर क्लीब नक्षत्र। एई 8 दिन 11 नक्षत्र छाड़ देले आउ जेतटा नक्षत्र रहले से माने हेगले नारी नक्षत्र। बुझि पाले कि किए से ना दिजा नक्षत्र, कृतिका, आपनकर रोहिणी, 6 नंबर नक्षत्र आपनकर आद्रा, 9 नंबर नक्षत्र आपनकर अश्लेषा, 10 नंबर मघा, 11 नंबर उत्तरा पूर्व फाल्गुनी, 12 नंबर उत्तरा फाल्गुनी, 14 नंबर आपनकर चित्रा, 15 नंबर आपनकर स्वाति, 16 नंबर हेगला विशाखा, 18 नंबर आपनकर ज्येष्ठा, 20 नंबर आपनकर पूर्वाषाढ़ा, 21 नंबर उत्तराषाढ़ा, 23 नंबर नक्षत्र आपन धनिष्ठा, 27 हेगला रेवती। यही जो गुड़ा रहले एगुड़ा हेले नारी नक्षत्र। त माने हम पुरुष नक्षत्र नारी नक्षत्र जानिले काहे कि कोन पुरुष नक्षत्र नारी नक्षत्रंकर कोन गुण कोन ना जो व्यक्ति माने ए जो 8 टा नक्षत्र जन्म हेतिबे गोटे झियो जदी हेतिबो से यदि ए नक्षत्र आपनकर को 1 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 13 नंबर 17 नंबर 22 नंबर 25 नंबर 26 नंबर ए नक्षत्र जन्म हेतो तार एक्टिविटी जोड़ा आपन देखे सब पुओ टाइप रे हेतो। पुओ पिला संग तार कथाडा पुओ पिला भलिया कहबो
बुझिगले बहुत स्मार्ट है तो किए कौन कहले ताको टिके कमेंट करले कौन गोटे भल मंद कहला ए चिंचू दी जबडा देबी एई टाइप रो तार बिहेवियर एंड एटीट्यूड गुड़ा सेई टाइप रो हबो बुझि पाले कि आ पुओ पिला संग तार हेबे जेहेतु ए पुरुष नक्षत्र जन्म हेतबो तार पुओ पिला संग बेसी रहिबे आ जदि पुओटा हेतबो कि पुरुषटा हेतबो ए नक्षत्र से जन्म हेतबो बुझिपाले कि पुरुष नक्षत्रटा हेतबो ए नंबर जन्म जन्म भी हेतबो तार से पुरुषर एटीट्यूड रहबो से कथा को पूरा आपण ता वॉइस टा देखि आपण पूरा मेल वॉइस उटा घड़घड़ टोन आसीबो बुझिपाले आपण ऑपोजिट सेमती ये जो नारी नक्षत्र दि गोटे पुओटा जन्म हेतबो तार आपण देखिबे गोटे पुओ पिला तांकर देखिबे झियो संग बेसी थिबे बुझिपाले कि से अट्रैक्टिव है तांका आडू जदि पुओ पिला गोटे नारी नक्षत्र जन्म हेतबो से आ कोन तक माइचिया कह माइचिया तर एक्टिविटीज गुड़ा सब आपनकर झियो पिला संग गीत गाइबा नाच एई टाइप रो तार एक्टिविटीज गुड़ा सब रहबो स्वीट टोन जो कथाडा कहबो टिके ताको अट्रैक्टिव कथाडा कहबो ता कथाडा टे अट्रैक्टिव लागिबो बुझिपाले कि जदि आपनकर नारी नक्षत्र गोटे व्यक्ति जन्म हेता नारी नक्षत्र गोटे पिला जन्म हेता तार एक्टिविटीज गुड़ा सब आपण झियो पिला बळ्या हबोनी बट गोटे आपण ऑपोजिट जेमति आपण कहंदी हला कि से झियो मना संग तार से झियो संग रहिबे बुझि पाला कि झियो एक्टिविटीज गुड़ा रहइबो हला आ जोड़ा ए तीनटा नक्षत्र ले 5 नंबर 19 नंबर 24 नंबर मृगशिरा आ आपनकर मूला आ आपनकर सतविशा ए जो तीनटा नक्षत्र ले ए तीनटा नक्षत्र जे जन्म हेतिबे सेमानकर आपनकर न्यूटर जेंडर हला हमर मेस्कुलाइन जेंडर फेमिनाइन जेंडर एवं न्यूटर जेंडर एमन न्यूटर जेंडर भले एक्टिविटी जानकर रहिबो बुझि पाले हला ए नक्षत्र को सेथि हम तीन भार ज्योतिष शास्त्र रे एक तीन भार विभक्त कराई छी गोटा हो पुरुष नक्षत्र गोटा हो नारी नक्षत्र गोटा हो क्लीब नक्षत्र बुझि पाले कि तेणु जो व्यक्ति गुड़ा हमर बेसी देखा जाए हला जतला में विवाह दशम में राशि नक्षत्र पर बेसी गुरुत्व दिया जाए देखा जाए जे गोटे पुरुष नक्षत्र सारे मिसुची ताले तमन रिलेशन टा भल रहबो नारी नक्षत्र सारे मिसुची ताले ताका रिलेशन टा भल रहबो बुझि पाले तापर ए जो नक्षत्रटा रहिले 27 टा नक्षत्र ताको हम कोन करूचे ना सात्विक राजसिक और तामसिक एमती तीन भाग तक विभक्त करागला बुझि पाले कि कोन सात्विक माने कोन ना धर्म परायण को नक्षत्र देखंतु आमे जानिचे कोन पूर्व एपिसोड में आलोचना करथले बृहस्पति तीनटा नक्षत्र के से पुनर्वसु विशाखा और पूर्व भाद्रपद बुझि पाले कि हला 7 नंबर 16 नंबर 25 नंबर नक्षत्र ए तीनटा नक्षत्र बृहस्पति आमे जानिचे ग्रह गुरु बृहस्पति ब्राह्मण एवं से सात्विक हला बुध बेले सात्विक देखो ए दी जन जाकले सात्विक बुधंकर तीनटा नक्षत्र बृहस्पति तीनटा नक्षत्र बृहस्पति किए से पुनर्वसु विशाखा पूर्व भाद्रपद हला बुधंकर किए से 9 18 27 बुझि पाले कि बुधंकर अश्लेषा ज्येष्ठा एवं रेवती ये तीनटा नक्षत्र के बुधंकर तो बुध एवं बृहस्पति ये जो 6टा नक्षत्र बुधंकर बृहस्पति तीनटा नक्षत्र बुधंकर 3टा नक्षत्र ये 6टा नक्षत्र सात्विक बुझिपाले कि यही नक्षत्र जो मन जन्म हेतबे से सात्विक हेतबे धर्मपरायण हेतबे बुझिपाले कि ईश्वर भक्त हेतबे मंदिर प्रेमी मंदिर को बेसी अपन जो धार्मिक अनुष्ठान उड़ला से धार्मिक अनुष्ठान जोग देबे बुझिपाले कि ताकर टाइम ले उठिबे टाइम ले खाइबे सब समानुवर्तित निजर रूटीन लाइफ से मेंटेन करंती बहुत धीर स्थिर शांत हला ए टाइप बहुत गुड मैनर समनकर हला भल कथबार्ता से सात्विक जीवन यापन करंती एई 6टा नक्षत्र जो माने जन्म होतांती बुझिपाले कि आउ देखंतु आउ ये जो 9टा नक्षत्र जन्म शुक्र रवि और चंद्र ए तीनटा नक्षत्र शुक्रंकर रविंकर और चंद्रंकर नक्षत्र तीनटा ग्रहंकर ए जो 3 3 6 3 9टा नक्षत्र ए 9टा नक्षत्र जे जन्म होतांती से राजांग भलिया जीवन यापन करते हला से माने भलो बिजनेस हे परंती भलो बिजनेस मैन हे परंती किबा आपनकर
ଭଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସର ହେଇପାରନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ରାଜା ଭଳିଆ ସେମାନେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। କିଏ ସେ ନା ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିଛେ 3ଟା ନକ୍ଷତ୍ର, କିଏ ସେ ନା 2, 11 ଆଉ 20 ହେଲା। ଦ୍ୱିଜା, ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନି ଆଉ ପୂର୍ବାଷାଢା, ଏ 3ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଇଗଲେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଓ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୁରୁ ସେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି, କ୍ଲବ ଯିବେ, ପାର୍ଟି ଯିବେ, ଯେମିତି ହାଇଫାଇ ଲୋକ ଯେମିତି ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତି ଲାଇଫ କି ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେ ସେଇ ଟାଇପ ର ରାଜା ଭଳିଆ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଟାଇମଲି ଯିବେ, ଟାଇମଲି ଆସିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ କରିବେ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲବ ଯିବେ, ପାର୍ଟି ଯିବେ, ଆସିବେ, ଘରକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଠିକ ଟାଇମରେ କିନ୍ତୁ ଶୋଇବେ, ଠିକ ଟାଇମରେ ଶୋଇବେ, ଠିକ ଟାଇମରେ ଉଠିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଉ ବିଜନେସ ଭଲ ବଡ ବଡ ବିଜନେସ ମାନ ହେଇଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବଡ ବଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପୋଷ୍ଟ ଥିବେ, ଏଇ ଟାଇପ ର ଏମାନେ ରହିବେ। ଆଉ ରବିଙ୍କର, ରବି ଆମେ ଜାଣିଛେ ରବି ହଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଲା। ତେଣୁ ରବିଙ୍କର 3ଟା ନକ୍ଷତ୍ର କିଏ କିଏ, 3 ନମ୍ବର, 12 ନମ୍ବର, 21 ନମ୍ବର ହେଲା। କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର, ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଷାଢା ହେଲା। ଆଙ୍କର ପୂର୍ବାଷାଢା, ଆଙ୍କର ଉତ୍ତରାଷାଢା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏ 3ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ରବିଙ୍କର ହେଲା। ଆଉ ଏ 3ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ସେମିତି ରାଜସିକ ଜୀବନ ଯାପନ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ, ଏମାନଙ୍କୁ ରାଜସିକ କୁହାଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରାଜାଙ୍କ ଭଳିଆ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 3ଟା ନକ୍ଷତ୍ର କିଏ, 3 ଏ ଯୋଉ ସରି ଆପଣଙ୍କ 4, 13 ଏବଂ 22 ହେଲା। ରୋହିଣୀ, ହସ୍ତା ଏବଂ ଶ୍ରବଣ, ଏ 3ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ତେଣୁ ରୋହିଣୀ, ହସ୍ତା, ଶ୍ରବଣା ଏ 3ଟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜସିକ ହେଲା। କୃତିକା, ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି, ଉତ୍ତରାଷାଢା ଏ 3ଟା ହେଇଗଲେ ରାଜସିକ। ଦ୍ୱିଜା, ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନି, ପୂର୍ବାଷାଢା ଏ ବି ହେଇଗଲେ ରାଜସିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଧନୀ ହେଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ଭଳିଆ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ରବି ବି ଧନୀ, ଧନର ଦେବତା ଏବଂ ସିଏ ବି ରାଜା ଭଳିଆ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ବି କୋମଳତାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସିଏ ବି ଧନର ଗ୍ରହ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଏମାନେ ହେଲେ ରାଜସିକ। ତାମସିକ କିଏ କିଏ ହେଇଗଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱିନୀ, ମଘା ଏବଂ ମୂଳା, ଇଏ ହେଲା କେତୁଙ୍କର ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ ନକ୍ଷତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଛି କେତୁ ମହାଦଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଏ 3ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ହେଇଗଲା କେତୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 3ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, କୋଉ ନା ଅଶ୍ୱିନୀ, ମଘା ଏବଂ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଲେଜି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଫ ସେମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖାମଖିଆଲି ଢଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଲେଟ୍ ନାଇଟରେ ପାର୍ଟି ଯିବା, ଲେଟ୍ ନାଇଟରେ ଶୋଇବା, ଲେଟରେ ଉଠିବା, ବୁଝିପାରୁଛ? କାମ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେବା, ଏଇ ସବୁ ସେମାନେ କରନ୍ତି। କୋଉମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଶ୍ୱିନୀ, ମଘା ଏବଂ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ କେତୁ ମହାଦଶରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ଏ 3ଟାର ଏଇ ଯୋଉ 3ଟା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ କିଏ, ସେ ନା କେତୁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆଉ 3ଟା ହେଲେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କିଏ ସେ ନା 5 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର, 14 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର, 23 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର, ମୃଗଶିରା, ଚିତ୍ରା ଏବଂ ଧନିଷ୍ଠା, ଏ 3ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର। ଏ 3ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଏ 3ଟା ବି ହଉଛି ତାମସିକ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ମଙ୍ଗଳ ହଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ସେନାପତି ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ ବିପାସୁ। ଏ 3ଟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ଏ 3ଟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଟିକେ ଝଗଡା ପ୍ରିୟ, ବୁଝିପାରିଲେ, କଳହ ପ୍ରିୟ ହେଲା। ଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଗୋଟେ ବଡପଣ ଦେଖେଇ ଦବନି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଇଏ ବି ହେଲେ ତାମସିକ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଧିକାରୀ। ତାପରେ କିଏ ହେଲା ରାହୁ ମହାଦଶରେ, ଯୋଉମାନେ ରାହୁ କୋଉ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧିପତି ନା 6 ନମ୍ବର, 15 ନମ୍ବର, 24 ନମ୍ବର, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଦ୍ରା, ସ୍ୱାତି ଏବଂ ଶତଭିଷା, ଏ 3ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଇଗଲା ରାହୁର। ରାହୁ ହେଲା 3ଟା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଧିପତି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ରାହୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ପାପ ଗ୍ରହ, ବୁଝିପାରିଲେ, ରାକ୍ଷସ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଏ 3ଟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ବି ତାମସିକ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ସେମିତି ଲେଜିନେସ୍ ତାଙ୍କର ଏତେ ଲାଇଫ କି ସେମାନେ ଖାମଖିଆଲ ନିଅନ୍ତି, ସିରିୟସଲି ନେବେନି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଏ 3ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ସେମାନେ ତାମସିକ
ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବା କିଏ ନା ଶନିଙ୍କର ତିନିଟା ନକ୍ଷତ୍ର 8, 17, 26 ବୁଝିପାରିଲେ କି ପୁଷ୍ୟା, ଅନୁରାଧା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ବୁଝିପାରିଲେ କି ପୁଷ୍ୟା, ଅନୁରାଧା ଏବଂ ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ ଏ ତିନିଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଗଲା ଶନିଙ୍କର। ତେଣୁ ଏ ତିନିଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ସେମାନେ ବି ତାମସିକ ଅଟନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ କି ସେମାନେ ବି ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କେତୁ, ମଙ୍ଗଳ, ରାହୁ ଏଇ ସବୁ ମହାଦଶା ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧୀନ ବା ଏଇ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧୀନ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ଶନି ଏ ତିନିଟା ଗ୍ରହର ସରି ଏ ତିନିଟା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି ପୁଷ୍ୟା, ଅନୁରାଧା ଏବଂ ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧିପତି ଶନି ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ତିନିଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ସେମାନେ ତାମସିକ ଅଟନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ କି ତେଣୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ରାଶି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ରାଶି ହଉଛି ମନର କାରକ ରାଶିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକତା ତା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡିବ ମନ ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡେ କେମିତି ସେ ଶାନ୍ତ ଭଦ୍ର କି କଣ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ତାର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏପିସୋଡରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କେତେଟା ପୁରୁଷରେ କୋଉ ନକ୍ଷତ୍ର କୋଉ ପୁରୁଷର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି କୋଉ ପୁରୁଷରେ ଯାଆନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ କି ଏବଂ କୋଉ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି ସାତ୍विକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ ତିନିଟା ଗୁଣ ଭିତରୁ କୋଉ ନକ୍ଷତ୍ର କୋଉ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲେ 8ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ପୁରୁଷ ନକ୍ଷତ୍ର ସେ ପୁରୁଷ ନକ୍ଷତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ନେଚର କେମିତି ହେଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ହେଲା ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କୋଉ ନକ୍ଷତ୍ର କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାର ନେଚର କେମିତି ହେଇଥାଏ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଏପିସୋଡ ଜାଣିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ହେଲା ଆମର ଯୋଉ 9ଟା ଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଦଶା ଅଛି 9ଟା ଗ୍ରହଙ୍କ ମହାଦଶାର ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଅଛି ମୁଁ ଗତ ଏପିସୋଡ ମହାଦଶା କଥା କହିଥିଲି ହେଲା କୋଉ ଗ୍ରହର ମହାଦଶା ପିରିୟଡ କେତେ ବର୍ଷ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଇ ମହାଦଶା ଗୋଟିଏ ମହାଦଶାରେ ପୁଣି 9ଟା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିବ ହେଲା ସେଇ ମହାଦଶା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଗୁଡା କେତେ ସମୟ ଚାଲେ ଏବଂ ସେ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ବିଭିନ୍ନ ରାଶି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା ସପୋଜ ଗୋଟେ ରାଶିର ଶନି ମହାଦଶା ଚାଲିଛି ସେ ଶନି ମହାଦଶାରେ କି ଫଳ ହୁଏ କି ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।